Sukad nga gilabtan ako ang akong uyab. Nakat-o na pud ko og jerbox og sinugbang butong. Tawagan na lang ko sa pangalang Lloyd. 32 years old ug taga Tagum City. Doon ako'y uyab, DJ Sam, ug itago na lang nato siya sa pangalang Ashley. Mas bata siya nako og pila ka tuig, DJ Sam, kaysa karon anaa pa siya sa 21 anyos. Ang kuno nako, left and right, ang ako ang babae sukad college days, hangtod nga miabot sa kong kinabuhi si Ashley. In short, in love gyud kaayo ko sa kong girlfriend, kay giwala jud nako tanan akong dili maayong binuhatan. Gikan sa pagiging babaero, mamayutay, palahubog ug pagkasugarol. Gusto na ako mag-focus kang Ashley, ang babae nga gidamgo nako nga pakaslan. Dili man katuuhan, pero sa 6 months na mo nga relasyon ni Ashley, DJ Sam, wala jud nako siya nahilabtan. Kay lagi, gusto na kong may bal-an niya nga seryoso kay ko, ug dili lang kanang butanga ang akong giapas ngadto kaniya. Every time nga mag-uban ming duha, ginapugngan jud nako taman ang akong kaugalingon. Kutob sa akong makaya, dili gyud ko manghilabot niya. Gusto nako nga makasal una mi bago ka ng butanga. Anak ko ka in love sa iya, ha, DJ Sam. Hinuon, kaya raman kay nako nga pugnan ang akong sarili, kay siguro napulaan na pud ko sa mga babae nga akong gipanglumpong kaniadto. Dili sa pagpanghambog, gwapong tao man po daw ko, ug pag-abot sa pinansyal, do naman po'y ikabuga ang akong mga ginikanan. Maunang duulunon kayo kong mga babae, DJ Sam. Pakit-on lang gani na ako sa akong sports car, nga hiniram na ako sa akong igagaw, nga inutang pagid niya. Aw, kumpayat na dahil mga babae, DJ Sam. Balik na sa akong girlfriend nga si Ashley. Naguba ang ako ang plano niya nga humana sa kasal na nako siya hilabtan, kay siya naman jud mismo ang nihangyo nga magdulog daw ming duha. Lalaki rasab ko, DJ Sam, kinsa ba kong mubalibad. Nadala jud ko kay lagi birthday gift daw nako sa iyaha. Grabe kalingaw tong gabi una, DJ Sam. Daro din daro didto. Mga kawalo guro ko nag-success ni atong gabi una lang. Ug didto po na ako nahibawan nga grabe man di ay kahat sa akong girlfriend pag abot sa kama. Wow! O gani, sa 8 na mo ka rounds, siya ang mas daghan nga siya gyud ang midala. Mura lagi siya kabaw, DJ Sam, nga tulo ka adlaw nga wa gipatuna ug sige na lang og daro. Grabe kalingaw. Ug makaingon ko nga mauna siguro to ilang giingon nga heaven. Tanang exhibition nabuhat jud damong duha ni Ashley. Apan pagkaugma, DJ Sam, human sa amo ang dinaruhay, ingon sa nagpait naman ang akong pagpangihi. Sakit og daw gilok-gilok naman sa ako ang private part. Dili bag-o sa ako ang giingon nilang sakit nga tulo. Apan dili ko gustong hunahunahon nga hugaw si Ashley. Kaysa tinuod lang, formal nga tan-awon si Ashley. Kana ganing giingon nila nga dili makabasag pinggan. Apan wa ko'y laing kadaro sulod sa dugay ng panahon kundi siya lang, DJ Sam. Pag-abot og pila ka adlaw, nisamot ang kasakit nga akong gibati. Ug dito na ko nakatuon nga makipag-bonding sa sinugba nga butong. Buntag udto hapon, gina-jerbox ginako ang butong nga sinugba. Duha pod kasi mana nga nag-bonding mi sa sinugbang butong, hangtod naka-decide ko nga magpa-check up na lang, ug dito pod nako na-confirm nga nakakuha jud ay kog sakit gikan sa akong girlfriend. Gi-confront na ako siya ug iya hapong giangkon nga duna daw siya ay kafubo o body. Oh, no! Nasya ko sa mga nahibawan, DJ Sam, tungod dili na mao ang akong pag-ila kang Ashley. Ingon sa daw na bugnaw ang akong pagbati niya, human ako mahibawan ang tanan. Apan siya,
Sige gihapon og sunod-sunod nako, asking for a second chance. Hatagan pa ba nako siya? Kay nahadlok na jud ko. Kay dili na ko gustong makipagbanding sa sinugbang butong kay sakit jud siya kaayo DJ Sam. Unsa kay maayo na akong buhato no? Tambagi daw ko ninyo. Ug basahon nako tanan pinaagi sa comment section ni DJ Sam. Imong follower og tigpaminaw, Lloyd.